बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान साहब के खिलाफ इंतहाई खतरनाक साजिश का एक दावा इस वक्त सामने आया है और इस सब के अंदर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना है। और इस इलेक्शन शेड्यूल से पहले क्या कप्तान को तोड़ने की आखिरी कोशिश की जाएगी, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और कप्तान टूट नहीं रहा, कप्तान तो आलमी ताकतों को भी आंखें दिखा रहा है। और इस वक्त जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका से कोई डील मांग रहे हैं या ये सब कुछ कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने कल कहा ना कि हम डोनाल्ड लू पर अमेरिका में मुकदमा कराएंगे। खान किसी के साथ किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा। एक तरफ तो ये है डेवलपमेंट, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ सरेंडर ना करने की वजह से इंतहाई अब कदम उठने जा रहे हैं। वो कदम क्या है, अडियाला जेल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसके साथ ही साथ एक और कट्टा खोला है। रात का एक कट्टा खुला है और ये कट्टा है जनरल बाजवा, फैज हमीद और इमरान खान। पाकिस्तान की तरफ से 3 लोग और उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप चौथे बंदे। उनके कमरे में एक खुफिया मुलाकात जिसका और किसी को नहीं पता, लेकिन एक बहुत अहम शख्सियत को पता लग गया। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से गायब करने की जो इस वक्त साजिशें चल रही हैं उस हवाले से भी तशवीश का इजहार किया है। जीडीए का एक इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी भी है मेरे पास। और नून लीग के जो मंशूर कमेटी है, उस कमेटी के सरबराह ने, जिसने नवाज शरीफ साहब को बयानिया बना के देना है, उसने ही नवाज शरीफ साहब की खानदानी रिवायात को इंतहाई अजीबो गरीब बात कर दी है। ऐसी बात कि आले शरीफ तड़प उठेगी ये बात सुन के। और उन्होंने ये कह दिया है कि ये नवाज शरीफ साहब का जो अपना ख़ानदान है, जो ख़वातीन के हवाले से घटिया कलमात नवाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के ख़ानदानी कल्चर का हिस्सा है। ये नवाज शरीफ साहब का अपना बंदा कह रहा है। तो ये भी अहम डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जो कल समाअत हुई थी, तो जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत 21 अक्टूबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की और इंतहाई मुख्तसर समाअत हुई। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक, बेटी मेहरबानो और अहलिया महरीन कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद रहे। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर उमैर नियाजी अदालत में पेश हुए, जबकि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें अलीमा खान, नौरीन खानम और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अब ये बड़ी मुख्तसर सी कार्रवाई थी और ये कार्रवाई बगैर किसी समाअत के मुलतवी भी हुई। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कार्रवाई मुलतवी हुई वो बताया ये गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्म इम्तना है उसके तनाजुर में ये मुलतवी हुई है। सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह जो है वो भी पेश नहीं हुआ। अब देखना यह है कि इस सब के अंदर क्या होता है, क्योंकि अब ये 2 दिन तो कोई अदालती कार्रवाई नहीं होनी बड़ी। अब एक तरफ ये सारा मामला है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और एलामिया जारी हुआ है। और एलामी में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को मुतनाज़ा अदालती कार्रवाई के जरिए इंसाफ से महरूम करने की मजम्मत करते हैं। इमरान खान के लिए महफूज फैसलों के जरिए इंसाफ के दरवाजे बंद करने की भी मजम्मत की गई और कहा कि झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चेयरमैन पीटीआई को सियासत से दस्तबरदार करने की मायूस कुन कोशिश है। कमेटी ने कहा कि सजा याफ्ता शख्स की इक़्तिदार तक रसाई की राह हमवार करने की रियासती कोशिशें तबाहकुन हैं। इजलास में इंतखाबात में शिरकत और उम्मीदवारों के तयन की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी ने अहले फ़लस्तीन की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का भी इयादा किया। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई को बैलेट पेपर से हटाने, बल्ले के निशान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर करने और पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की कोशिशों को शर्अंगेज करार दिया है। और एक जानिब इमरान खान साहब के लिए महफूज फैसलों के जरिए इंसाफ के दर बंद करना और दूसरी जानिब एक सजा याफ्ता इश्तिहारी मफरूर भागा हुआ शख्स, उसकी जानिब से रियासती सहूलतकारी, सब के ऊपर खुलकर बात हुई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि मुल्क में बहुत बड़े बड़े इत्तेहाद बन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, लेकिन उनके लिए इत्तेहाद तो बनाए जा रहे हैं। तो इस सब के अंदर जीडीए के मुशावरती इजलास में नून लीग और जीडीए की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और इस वक्त बताया यह गया है कि आम इंतखाबात में जीडीए
MQM JUI نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد کریں گے اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا وہاں سے آبویسلی یہ غالباً صفایا کرنا ہی اس وقت مقصود ہے، کیونکہ اس سب کے اندر GDA رہنماؤں کو نون لیگی قیادت سے ہونے والے مذاکرات کے اوپر اعتماد میں بھی لیا گیا اور عام انتخابات میں نون لیگ کو GDA میں شامل کرنے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی دو مختلف جو رائے ہیں ان پر اظہار خیال ہوا، اور نون لیگ کے اتحاد کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جی حتمی فیصلہ تو سربراہ پیر پگاڑا کریں گے۔ اس حوالے سے GDA کی کور کمیٹی کا عام اجلاس آئندہ ہفتے طلب ہوا ہے، اور ہونا وہی ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو بلوچستان میں ہوا، جو MQM کا معاملہ ہوا، اور اب GDA بھی اب ملے گی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ آگے چل کر کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں کہ فیلڈنگ سیٹ ہے، آلدو جنگ گروپ کا سروے، جنگ گروپ میاں صاحب کا گھر ہی سمجھ لیں، میاں صاحب کے گھر سے جو سروے ہوا ہے اس میں پنجاب کا سب سے مقبول رہنما عمران خان، KP کا سب سے مقبول رہنما عمران خان، ایون سندھ کا سب سے مقبول رہنما عمران خان، اور وہ بلوچستان جہاں پہ اپنے حساب سے چیزیں چلتی ہیں وہاں سے بھی سب سے زیادہ مقبولیت صرف عمران خان کی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا بھائی، دوسری جانب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور تمام تر چیزیں نواز شریف صاحب کی پالیسی بناتے ہیں، ان کی تقاریر، ان کا بیانیہ، ہر چیز عرفان صدیقی صاحب ڈیزائن کرتے ہیں، ایک بڑا اچھا مائنڈ ہے، اور میں آج عرفان صدیقی صاحب کو سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو، کیونکہ آج جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ کرج چاہیے، کیونکہ یہ منشور کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں، اور میاں صاحب نے ان کی منشور کمیٹی کو یہ بھی ٹاسک دیا ہے کہ لاڈلے کا ٹیگ ہٹانا ہے، اور لاڈلا جو ہے لاڈلا پلس یا لاڈلا پرو میکس نواز شریف صاحب جو بن چکے ہیں وہ ٹیگ بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ PTI کی خواتین کے حوالے سے جو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، آج پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل جریدے تک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف 90 کی دہائی کی سیاست سے باہر نہیں آیا، انسان کی خصلت نہیں بدلتی۔ یہ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی کردار کشی کرتے تھے، آج یہ PTI کی خواتین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور یہ کیا ٹرم ہے، ہماری خواتین، آپ کی خواتین، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے اپنے منشور کمیٹی کے سربراہ، ان کے اپنے رہنما، ان کے اپنے انتہائی قریب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے جب ابسا کومل صاحبہ نے سوال پوچھا تو عرفان صدیقی صاحب نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے خواتین کے متعلق گھٹیا کلمات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے خاندانی کلچر کی عکاسی انہوں نے انہیں قرار دیا کہ ہر بندے کی اپنی اپنی فیملی کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں، لیکن یہ پارٹی کا کسی بھی طرح سے منشور یا پارٹی کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جب آپ کا بیانیہ بنانے والا، آپ کا منشور بنانے والا شخص بھی آپ کو ڈیفینڈ نہ کرے تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ اخلاقی گراوٹ کی کس حد کو چھو رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی مریم نواز شریف صاحبہ کیا کیا باتیں نہیں کرتی عمران خان صاحب کے حوالے سے، بدبودار شخص، 2 نمبر آدمی، اور اس طرح کی چیزیں، اور یہی الفاظ اگر عمران خان صاحب یا کوئی بھی سیاسی رہنما کسی خاتون کے لیے استعمال کر لے اور کہہ دے کہ بدبودار خاتون، یا پھر کہہ دے کہ 2 نمبر عورت، تو کتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو وہ ایک پیمانہ رکھنا ہوتا ہے، اور ابھی بھی نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سیاست کے اندر عزت، احترام اور یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اب ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے، وہیں دوسری جانب ناظرین اکرام کچھ اور بڑی اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خاموشی توڑی ہے اور پشاور میں ایک جلسہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کو طاقتور اور توانا بنانا چاہتی ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک ایجنڈے کے تحت ایسی حکومت قائم کی گئی کہ ملکی معیشت کا خاتمہ کریں، اتنی معاشی تباہی حادثے کی بنیاد پر نہیں، منصوبہ بندی کے تحت ہوئی۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کو طاقتور اور توانا بنانا چاہتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک مس کال ہے کہ ہمیں اڈاپٹ کر لیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف بھی کی ہے، ساتھ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میاں صاحب کے والے سے بھی یہ بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فل مینڈیٹ دو تب جا کے میں ملک کو ٹھیک کروں گا۔ تو اس سب کے اندر کیا میاں صاحب بلیک میل کر رہے ہیں یا کون کر رہا ہے؟ اچھا، انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ گئے تھے ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے کمرے میں ملاقات کر دی، مطلب ایک امریکی صدر کے کمرے میں 3 پاکستان کے ٹاپ آفیشل گئے، دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا، سیدھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتا چل گیا، اور غزہ جاتے جاتے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتا ہے کہ ادھر تو نہیں پہنچے، لیکن وہ قطر سے ہو کے واپس آ گئے، اور اس وقت بڑا پرسیپشن بنایا گیا کہ بس جی میدان میں اترنے لگے ہیں۔ لیکن چلیں، مولانا صاحب جو ہیں وہ پھر بھی اپنے جو بیانیہ بنا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ۔ اچھا، وہیں دوسری جانب خان صاحب کے لیے اب مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی ہی محسوس ہو رہی ہیں، یہ چیز آپ اپنے ذہن نشین
नशीन कर लें। और जिस तरह से इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद में रखने की साजिश की जा रही है, अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो हम ना खामोश बैठेंगी, ना इमरान खान के सपोर्टर्स खामोश बैठेंगे। और उन्होंने ये बात की है कि अब हमें भी पैगाम दिया जा रहा है खान साहब की बहनों को कि खामोश हो जाएं वरना आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मैं ये खबर बहुत पहले ही आपको दे चुका हूं कि खान साहब को भी ये मैसेज दिया गया कि आप 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं। मुबैना तौर पर ये एक दावा आया था कि खान साहब को कहा गया 6 महीने के लिए बाहर जाएं वरना आपकी बीवी और आपकी बहनों को अरेस्ट कर लेंगे। खान साहब ने कहा बाकी भी अगर कोई बच गया खानदान में उसे भी अरेस्ट कर लेना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अब खान साहब ने कल अदालत के अंदर दरखास्त की थी कि मुझे मेरे बेटे को सालगिरह ही विश करने दें आप, उन्होंने नहीं करने दी। उसके बाद पाकिस्तानी कौम ने क्या किया, हैशटैग चल रहा है पाकिस्तान में, टॉप ट्रेंड चल रहा है, पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उन्हें इमरान खान साहब के बिहाफ पे जो सालगिरह है उसकी मुबारकबाद दे रही है। ये लीडर के लिए ऐसे ही जज्बात होते हैं लोगों के। अब वहाँ पर एक जानिब तो ये मामलात है, वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल के अंदर भी अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब को तोड़ने की आखिरी कोशिशें की जाएंगी। 30 नवंबर से पहले आला अदालतों से बड़े फैसले भी इस वक्त उनकी तवक्को की जा सकती है। हमारे दोस्त हैं फयाज राजा साहब, उन्होंने भी ये दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक हो चुका है, एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई से बिलवास्ता राब्ता किया है। अब देखते हैं कि ये राब्ता इसमें हकीकत है या नहीं। मैं इसे अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन इस सब के अंदर खान साहब जो हैं वो तो वही पैगाम दे रहे हैं जो उनका पैगाम इससे पहले भी था कि वो डट के खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेंगी इलेक्शन शेड्यूल से पहले पहले। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इस वक्त चारसदा में जो हो रहा है, अवाम साइलेंट मेजॉरिटी बने हुए हैं। बल्कि एक शख्स ने तो सोशल मीडिया पे लगाया हुआ था कि मैं तो अपने घर से नून लीग का झंडा लेके निकलूंगा ताकि मुझे रास्ते में कोई रोके ना और मुझे सारी फैसिलिटीज़ दी जाए, लेकिन अंदर जाके ठप्पा किस पे लगाना है ये सबको पता है। तो इवन इस तरह की बातें चल रही हैं। अभी तो केपी में लोग निकल रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई के लिए साइलेंट मेजॉरिटी आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और किसी की नहीं माननी तो जंग ग्रुप का सर्वे ही मान लें जिसमें हर सूबे में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।